Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos. Si usted abre los periódicos y los portales de todos los sitios web del mundo, hablan de un tema, todos en general, y son las altas temperaturas que está sufriendo todos los países del mundo. Para hablar de este tema, hemos llamado a la doctora Jennifer Ann Francis. Ella es una especialista en cambios climáticos. Ella es una científica, la jefa de los científicos en el Woods Hole Research Center desde 2018. Antes de eso fue profesora en Rutgers University para hablar de lo que está pasando en el mundo. Dr. Francis, good morning and thanks for being with us in Así Amaneció in Ecuador. Good morning. Thank you so much for having me. And just one quick correction. Okay. I'm at the Woodwell Climate Research Center. Okay. We used to be called the Woods Hole Research Center, but now we've changed our name. So just wanted It's to Woodwell Climate that. Research Center. Thank you very much for the correction. Nos dice, primero que todo, nos corrige y nos dice que ya no es el Woods Hole, ahora es el Woodwell Climate Research Center. Le vamos a preguntar de cajón. ¿Cuál es la primera pregunta de cajón? ¿Qué está pasando? Doctor, for our listeners to understand what's happening, in your point of view, can you be very specific and tell us, as little kids, what's happening to the world? Yes, and it's true what you said. I understand some of the Spanish that you're speaking, so that's helpful to me. Yes, and the world is suffering mightily now from the effects of the climate crisis, especially in the northern hemisphere right now, which of course is our summertime. July is usually the hottest month in our summer. And right now, though, we are seeing just excruciating heat waves in many areas, including the southwestern part of the United States, much of Europe, parts of China. And these heat waves have been breaking records all over the place. And they have also been breaking not just the high temperature records themselves, but also the number of days over record-breaking temperatures. And just to put this all into context, one fact that I think will probably surprise a lot of your listeners is that since the beginning of July, the Earth has experienced the 11 hottest days in the last over 100,000 years. What? Yes. This is just a staggering situation. Even people like me who study the climate system are very concerned and alarmed by this fact. So let me just say that one more time because it is so remarkable. So in the last 100,000 years, we have pretty good idea of what the Earth's temperature has been. And just since the beginning of this month of July, that the Earth has been the hottest in 11 days over at least 100,000 years. So this is just a remarkable thing that's happening now. Let me translate that. I'm very scared right now, let me tell you. Yes. A ver, empecemos por lo más importante. Nos acaba de decir en exclusiva que la Tierra nunca ha estado tan caliente en 100,000 años como en 11 días. En los últimos 11 días. Es decir, esto es una locura. Estamos hablando de que la Tierra en 100,000 años, imagínense, 100,000 años nunca había estado tan caliente. Y es por culpa, en mucha parte, de los humanos, y no es en toda. También nos está diciendo que la parte norte del hemisferio está teniendo estas olas de calor impredecibles en Europa, Estados Unidos, en el southwest de Estados Unidos, en la parte sureste de Estados Unidos, hay un calor de locos, suroeste, es así. Y que estoy aterrorizado, en serio. 100,000 años nunca la Tierra había estado tan caliente en los últimos 11 días. Doctor, le voy a preguntar a ella qué está pasando y si somos los culpables, ¿qué debemos hacer? Doctor, are the human beings
the ones to blame for these changes, and what can we do about it? Yes, I'm afraid that the answer to that is very clear, and that yes, our activities as human beings on this planet are completely responsible for these new record high temperatures that we're experiencing, and also the fueling of various types of extreme weather events. We're making extreme weather worse. Okay. And we know this is happening because if the Earth were only responding to natural factors that affect the climate system, so we know the climate has changed in the past. We've had ice ages, we've had warm periods, but those were all due to natural changes in the Earth's orbit and the tilt of the Earth. And if only natural factors were occurring right now, the Earth would be cooling. We would be in a natural cooling cycle. But instead, we know the Earth is warming, and it's warming faster than it ever has as far back as we can see in time. Bueno, nos dice que sí, que los seres humanos son los culpables y que adicionalmente a eso, no solamente somos culpables de que la Tierra esté más caliente por todo lo que hacemos, sino que hemos hecho que la temperatura, el clima en general, los desastres naturales sean peor de los que eran antes por culpa nuestra. O sea, el humano es el culpable casi en un 100%, si no es un 100%, de lo que está pasando en nuestra Tierra. Y la doctora menciona algo muy importante, que la Tierra como tal debería cumplir un ciclo de enfriamiento. Ajá. Y ese enfriamiento no se está dando justamente por nuestras acciones. Imagínense todo lo que estamos llegando por nuestras acciones a llevar a la Tierra. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Doctora, muy buenos días. Priscila Jacome le saluda. En este sentido, con 11 días muy calientes y que probablemente se extienda, ¿cuál es el escenario futuro? Doctor, with this being the rule right now that the Earth is so hot, and with these 11 days in a row being the hottest in the history of Earth, what's the future for our planet? So the future for the planet depends on us. It depends on what we do from now for the next several decades. Because we know that the reason the Earth is warming so fast now is because of the heat-trapping greenhouse gases that we have been dumping into the atmosphere, mainly through the burning of fossil fuels, things like coal, oil, and methane. Right now, the amount of carbon dioxide, which is one of those greenhouse gases in the atmosphere, is the highest it's been in about 3 million years. And we know that the increase in these greenhouse gases is what's causing the warming of the Earth, and that in turn is being caused by our activities. So the future depends on whether we can stop putting these gases into the atmosphere, whether we can stop cutting down forests, because forests are the best way the Earth has of removing carbon from the atmosphere. But if we cut down trees, like in the Amazon forest, for example, not only are we removing this mechanism for taking carbon out of the air, but the trees themselves contain a lot of carbon. And when we cut them down and they're either burned or they rot, that carbon gets put back into the air. So, yes, it all depends on us. Es fuerte pero sencilla la respuesta, ¿no? Nos dice que el futuro del planeta, del calentamiento global, depende de los seres humanos, de los gases que emitimos hacia el ozono, de quemar lo que viene del petróleo, de lo que sale del petróleo y de todo lo que tiene que ver con los derivados, el cortar árboles. Es impresionante como, por ejemplo, en Brasil se corta árboles por hectáreas a diario y en el mundo entero, y no estamos dejando que el planeta respire. Lo que dejamos que se pudra, todo lo que hacemos los seres humanos en nuestro día a día y pensamos que es normal,
pero ya cada vez es menos normal, Priscila. Claro, y es importante porque en cierta parte nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos una gran carga de culpa cuando consumimos en exceso, cuando requerimos cosas que no necesitamos. Así es. Pero al mismo tiempo hay empresas que van más allá y que a veces no depende solo de nosotros. Así es. Yo le voy a preguntar qué le debemos enseñar a los niños, porque son el futuro. Dr. Francis, my daughter is today 5 years old. It's her birthday. What should I teach her? Well, teach her to be nice. Teach her to be good to everyone else who's on this planet, because I think it all comes down to caring about each other and caring about the ecosystem, caring about the animals and the plants that share this planet with us. And of course, we need to teach our young people about the problems that they're facing as they grow up and they inherit this world that we are leaving them. But I have a lot of hope for the young generation that's coming along, because they do care about this. They are learning skills that will help them to combat not just this climate crisis, but also many of the social injustice problems that we're experiencing around the world. And they really want to have careers that will do good, not just make money. Bueno, me dice que a mi hija tengo que enseñarle a ser bueno con los demás, con los seres humanos, a ser bueno con el planeta, a ser bueno con las plantas, con los animales, con la tierra en general, con el ecosistema, que ella tiene mucha esperanza, mucho hope, como dice ella, en estas nuevas generaciones, en su generación, Priscila, en la generación la que viene, porque se da cuenta de que a estas nuevas generaciones les importa muchísimo la tierra, les importa muchísimo el ecosistema, y están estudiando muchísimas carreras referente a eso. Yo creo que es una de las cosas que debe hacer. Y unos grandes referentes es Greta, ¿no? Así es, Greta Thunberg. Le voy a hacer la última pregunta, o quiere hacérsela usted. Se la hago. ¿Qué deben hacer los gobiernos? ¿Cuáles son las políticas de Estado que deben tener los gobiernos? Dr. Francis, our last question, and one that we shouldn't even ask, but is there. What should the governments do? Well, there's a lot of things that the governments can do. And first of all, we as the people who elect the leaders to those governments must elect leaders who understand this crisis, who believe that it is a crisis, and that they are willing to make some very hard choices to address the crisis. Governments, I think one of the most important things we could do right now is to stop subsidizing the fossil fuel industry. Right now, in the United States alone, we spend $600 billion a year in subsidies for the fossil fuel industry. Over the world, the global subsidies are about $3 trillion. And yet the fossil fuel industries are making record profits. So if we took that money instead and put it towards building renewable energy systems, more reliable electric grid systems, educating people, and helping people that don't have the resources to adapt to the increase in extreme weather events, the rising sea levels, all of these threats that are going to be getting worse in the coming decades. I think that would go a long way towards solving this crisis. Bueno, lo primero que tenemos que elegir bien. Por supuesto. Elegir líderes que estén preocupados de estos temas y que crean de verdad de estos temas. Aquí hay uno que tiene esa bandera y lo sabemos, que es el señor Yacu Pérez, pero las intenciones, porque las intenciones de eso, no sabemos si al final será así, pero bueno. Lo otro que nos dice es que los gobiernos deben dejar de subsidiar los combustibles fósiles. En este caso, en Estados Unidos, el subsidio es de $6 billones por combustible fósil. El subsidio es de 6 billones. Y en el mundo entero es $3 trillones. A lo cual yo digo que aquí en el Ecuador el diésel es subsidiado. Por supuesto. El gas es subsidiado.
Y los que más deberían estar preocupados, que son los indígenas, los señores indígenas, de este problema, son los que más se oponen que estos subsidios se eliminen, porque ellos creen en la madre tierra, en la Pachamama, y no se dan cuenta del daño que están recibiendo. Consciente o inconsciente, ¿no? No sé qué decirle. Quiero agradecerle a la doctora, ha sido una entrevista increíble, aunque me... Wide opening, como diría. Sí, y eye wide open. Ajá. Y lo único que sí es que me quedo aterrorizado por los números que me ha dado ella, pero son esos números que necesitamos los humanos. Y que podemos experimentar ya. Así se está es. experimentando en todo el mundo. Que los humanos necesitamos para abrir los ojos, porque a este paso el sol va a quemar y va a matar a mucha gente en el mundo. Dr. Francis, thank you very much for your interview. Thank you very much for your thoughts. And it's been a pleasure having you here, and I hope you have you in the future. Thank you. I'd be happy to come back, and I'm sorry that all of my news is so bad. No, but we need it. Let me tell you. We need it. I agree. We need it because if we don't get those numbers, we will never realize how bad the planet is. That's right. Thank you very much. Thank you for having me. Okay. Nos decía la doctora Francis que la verdad es que que le daba mucha pena darnos esos números, pero que yo le decía que si no tenemos esos números, la verdad es que no nos íbamos a dar cuenta, Priscila, lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Era la doctora Jennifer Ann Francis, climatóloga, científica principal, déjenme decirlo bien porque ya hasta me regañaron y no por culpa mía, ella es profesora de ahora se llama Woodhull Climate Research Center, antes era conocido como el Woodhull Research Center.